लॉक डाउन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। बात होने वाली है कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग, और हमने क्या समझ लिया है कि हम तिजारत का महीना है और हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम एक दिन भी अपनी मशीन बंद नहीं करना चाहते। पेमेंट समेटने का महीना था यार, ये तो हम अल्लाह ताला ने जो आपके रिस्क लिख दिया है वो आपको मिलना है। जो हमारे मैन्युफैक्चरर भाईजान हैं वो कहते हैं कि जी अब हमने काम समेटना शुरू कर दिया, लेकिन मशीन रुकने वाली चीज़ें रुक जाएगी। मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो अपनी लाइफ सुकून में लेकर आए, नमाज पढ़ें, शुक्राना अदा करें, पहले पैसे कैश करें, उसके बाद डिलीवरी दें। कारोबारी मामला थे ना, इससे हम क्या करते हैं, अपनी इबादत भी हमने ख़राब की है। लॉकडाउन और कोरोना आपको दुकानें बंद करवाएगा, आपसे गले से पकड़ के बोलेगा चलो भी शाबाश का टाइम हो गया आपका। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार कायम खानी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बात होने वाली है कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग, और एम्ब्रॉयडरी मशीन्स मालिकान जो है ना बड़े परेशान हो रहे हैं। होता यूँ है कि रमज़ान बेशक हम सभी ने इबादत का महीना छोड़ के, और हमने क्या समझ लिया है कि हम तिजारत का महीना है और हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और यही हमारे साथ होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छी तरह झंझोड़ दिया, और इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है। कोरोना ने, कोविड ने भारत में बहुत ख़तरनाक अटैक किया है, और ख़बरों की तस्दीक भी हो रही है, और पाकिस्तान में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी मशीन मालिकान परेशान होते हैं अपनी प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि हमने सब कुछ समझ लिया अपनी मशीनरी को, और हम एक दिन भी अपनी मशीन बंद नहीं करना चाहते। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं मैं आपको गिनवा दूं। हम रेट कम में भी काम कर लेते हैं, हम छोटे से छोटे डिज़ाइन वही कम रेट वाले काम में कर लेते हैं। हम 6 कलर, 8 कलर के डिज़ाइन भी हम उसी रेट में काम कर लेते हैं। हम फ्यूजिंग भी लगाते हैं, हम कैलेंडर भी करते हैं, हम सारे काम करके देंगे, सिर्फ इस वजह से कि यार प्रोडक्शन ना रुक जाए भाई, प्रोडक्शन ना रुक जाए। तो देखो क्या हो रहा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता अभी किस तरफ जा रहे हैं। तो मशीनरी प्रोडक्शन के जो मालिकान हैं वो कहते हैं कि यार मशीन में प्रोडक्शन का जो है आहिस्ता आहिस्ता रुझान कम हो रहा है, और पेमेंट समेटने का महीना था यार, ये तो हम पेमेंट समेटते हैं। रमज़ान में हमारी पेमेंट्स क्लियर होती हैं और कमाते भी बड़ा अच्छा हैं, कैश पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो भाई कमा लीजिए, बहुत अच्छा मौका था। देखें अल्लाह ताला ने जो आपके रिस्क लिख दिया है वो आपको मिलना है। उसके लिए चाहे आप चोरी करो, चाहे आप ईमानदारी करो, झूठ बोलो, कुछ भी करें, आपका जो पैसा है, आपकी जो रोज़ी है, रिस्क आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी तरफ। जो हमारे मैन्युफैक्चरर भाईजान हैं वो कहते हैं कि जी अब हमने काम समेटना शुरू कर दिया। समेटने से मुराद समझते हैं आप, जो मशीनरी पे काम था बस वो दे दिया है, अब वो समेट के आएगा तो बस हम क्लोज़ करेंगे। वो समेटते समेटते भी उन्हें 18 और 20 रमज़ान हो जाएगा। तो अब सूरत हाल समेटने की तरफ जा रही है। मेरा एम्ब्रॉयडरी मशीनरी मालिकान को मशवरा है, बरादराना मशवरा है कि इतना परेशान नहीं हो जाया करें प्रोडक्शन को लेके। देखिए मशीन रुकने वाली चीज़ें रुक जाएगी, काम नहीं है तो सबके पास नहीं होगा, सबके पास काम है और आपके पास नहीं हो तो एक अलग बात है। रमज़ान का महीना है, कोविड आने वाला है और लॉकडाउन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी अगर हमारे यहाँ SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो हम इसको लॉकडाउन लगा सकते हैं, मुमकिन खदशात हैं ये। तो हमें करना क्या है, आपको करना ये है, मशीनरी मालिकान को भी एक छोटा सा मुफीद मशवरा है। मैं समझता हूँ, मैं जो समझता हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे मशवरे पे चले। ठीक है सर, मेरा ये मशवरा है कि आप किसी भी परेशानी को सर पे लिए बगैर सबसे पहले तो अपनी लाइफ सुकून में लेकर आए, नमाज़ पढ़ें, शुक्राना अदा करें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप और हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। हमसे निचले दर्जे की ज़िंदगी बहुत सारे करोड़ों लोग गुजार रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की ज़ात का, और हमने ये शुक्र अदा भी करना है कि हमें रिज़्क मिल रहा है घर बैठ के इज़्ज़त के साथ। दूसरा, आपने ये परेशानी सर से निकाल देनी है कि यार प्रोडक्शन का क्या होगा, हम मशीनरी का क्या करेंगे, और लेबर का क्या होगा। लेबर के हवाले से आप अपने ज़ाती मामलात खुद तय कर सकते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। प्रोडक्शन के हवाले से आपकी जो पार्टी है उसका काम करें और उनको एतमाद मिले, उनके पास जाएं या उन्हें बुला लें, उनके पास बैठें, उनको एतमाद मिले कि सर काम किस तरह होगा, खुली बात करें, सामने रख के खुली बात उनसे भी करें और अपना भी जो मामला है उन्हें बता दें। वो जब आपके सामने बैठ के दोनों आप बात करेंगे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तय कर लें। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ एतमाद तय होता है।
آپ کہیں گے کہ سر دیکھیں میں اتنا کام چلا سکتا ہوں اور اتنا ادھار دے سکتا ہوں، وہ کہیں گے دیکھیں میں اتنا ادھار لوں گا آپ سے اور میں اتنے روزے تک کام چلاؤں گا اور رمضان میں اتنی پیمنٹ دوں گا، رمضان کے بعد اتنی پیمنٹ دوں گا اور اتنی پیمنٹس کی کوشش کروں گا۔ اچھا مینوفیکچرر جو لوگ ہیں نا، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ اپنے وعدے تو بڑے بڑے کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی وعدہ خلافی اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ اپنا کام نکالنے کے لیے آپ سے بڑے بڑے وعدے کر لیں گے، آپ سے کہیں گے جی ہم نے آپ کو پیمنٹ دے دی، آپ پریشان نہ ہو سر، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پیمنٹ ملے گی، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب لاک ڈاؤن لگ جائے گا اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، اینڈ ٹائم پر کیا بولتے ہیں یا پیمنٹ پھنس گئی، پیمنٹ نہیں مل رہی۔ تو ایک مینوفیکچرر سے ہماری شکایت ہے، جو دکاندار ہیں، جو ہول سیلرز ہیں، پلیز ہمارے جذبات سے نہ کھیلا جائے، ایمبرائڈری مشینری مالکان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، کیونکہ انہیں آگے بڑے جواب دینے ہوتے ہیں، مٹیریل، لیبر، اپنا گھر، مشینری کے خرچے، سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمبرائڈری مشینری مالکان ایسا پرسن ہے جو اپنے پیسوں سے کام کرتا ہے، کم سے کم 75% جو ہے اپنا پیسہ اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ مینوفیکچرر کو دیکھا گیا ہے کہ 50% 40% اپنا پیسہ ہوتا ہے، باقی وہ مارکیٹ کا پیسہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس پہ کبھی پھر دوبارہ بات کریں گے۔ تو مشینری مالکان کو پہلا مشورہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے، دوسرا مشورہ ہو گیا کہ اپنے جو پارٹی ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہے، اسے اعتماد میں لے لیں اور ان سے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ طے کر لیں اور لکھ پڑھ کر لیں کہ یہ اس طرح کام ہوگا اور اس طرح ہم طے کریں گے معاملات۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، کسی بھی چلتے پھرتے سے کام نہیں کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ کام نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا آپ سے آفر کرے گا آپ کو، جی میرا کام کرو، میں پیسے دیتا ہوں آپ کو، یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، سارے وعدے، سارے باتیں آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو کسی بھی چلتے پھرتے سے کام نہ کریں۔ چلتے پھرتے سے کام اگر کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے ان کا ڈیزائن لینا ہے، یا جو بھی ہے پنچنگ کرنے کے بعد پلاٹر نکالنا ہے، پلاٹر کے اوپر ریٹ طے کرنا ہے، اس کے اوپر پیمنٹ شیڈول طے کرنا ہے اور پیمنٹ کیش کرنی ہے۔ اس حالات کے اندر کسی بھی چلتے پھرتے سے اگر کام کرنا ہے نا آپ نے، تو پیمنٹ کیش ہی لینی ہے۔ کیش پیمنٹ کس طرح ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے مال دے دیا اور 2 دن بعد سر پیمنٹ لے لینا ہم سے، نہیں، آپ نے ایٹ اے ٹائم جب ڈیلیوری دے رہے ہیں پہلے پیسے کیش کریں، اس کے بعد ڈیلیوری دیں۔ بے شک اگر وہ ان کی طرف سے یہ معاملہ آتا ہے کہ سر اس میں کوئی کلیم ہوگا، تو آپ بولیں میں بیٹھا ہوں یہاں، میری مشینری پڑی ہے، میں بھاگ نہیں جاؤں گا، آپ کا جو بھی کلیم ہوگا اس کا میں دیندار ہوں، 2 سوٹ 4 سوٹ جو بھی خراب ہونے میں انشاءاللہ اس کا پے کروں گا۔ تیسرا مفید مشورہ یہ ہے کہ اپنی آپ پیمنٹیں سبمٹنا شروع کر دیں، سارا حساب بنائیں، جو چلتے پھرتے لوگوں سے کام کیا ہے ان سے بھی پیمنٹ سبمٹ لیں، جو آپ کی پارٹیاں ہیں جن سے آپ نے ریگولر کام کرنا ہے انہیں بھی اعتماد میں لیں، اور کچھ اپنی پیمنٹ کو کلیئر کروانا شروع کریں، جلد سے جلد پیمنٹ کلیئر کروائیں، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ معاملات زندگی بہتر رہے۔ چوتھا مشورہ یہ ہے کہ آپ کا جو مٹیریل ہے اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے، کم سے کم پرچیزنگ کرنی ہے، خود کھڑا ہو کے چیک کرنا ہے دھاگا اسٹور پہ، اور جو آپ کے شیڈز ہیں، شیڈز کو کیا کرنا ہے، 19-20 میچنگ چلا دینی ہے، زری کی 19-20 میچنگ چلا دینی ہے پارٹی سے اپروو کروا کے، کیونکہ جتنی کم پرچیزنگ کریں گے اتنا آپ سکون میں رہیں گے۔ کوشش کریں آپ کا جو ویسٹیج پڑا ہے، دھاگا جو جس کو مٹی پڑ رہی ہے، دھول پڑ رہی ہے، خراب ہو رہا ہے، دھاگا ہے، زری ہے، فیوزنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو استعمال میں لیں تاکہ آپ کی پرچیزنگ کم ہو اور آپ کے پاس رمضان میں اینڈ میں برڈن کم سے کم ہو کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب مٹیریل والے کو پیسے کہاں سے دوں۔ یہ ایک بہت مفید مشورہ ہے، اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ 5واں مفید مشورہ یہ ہے کہ آپ کی مشینری کا جو ویسٹیج ہوتا ہے، ویسٹیج مشینری کا مطلب یوں ہے کہ کچھ ایمبرائڈری سوٹس ہوتے ہیں، کچھ کلیم کے مال ہوتے ہیں، کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو نکالیں۔ ان سب کو نکالنے کے بعد آپ نے وہ دے دینا ہے جو پتھارا لگاتے ہیں، جو بازار لگاتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل جو بازار لگاتے ہیں ان کو سیل کر دینا ہے۔ اور دیکھیں یہاں بالکل بھی لالچ نہیں کرنی ہے، آپ نے وہ سارا اٹھا کے انہیں لم سم دینا ہے، کمانے کی غرض سے نہیں۔ آپ کا ایک تو کچرا صاف ہو جائے گا سارا، دوسرا آپ کا کچھ ہاتھ میں کیش آئے گا جس کو آپ اپنے سرکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال تیار رکھا ہوا ہے، جو پارٹیز کا مال تیار ہے، جو ہفتہ ہو گیا، 4 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، جو پارٹی اٹھا نہیں رہی، آپ بھی سمجھتے ہیں کیوں نہیں اٹھا رہی، اور ظاہر سی بات ہے سب ذی شعور بندہ ایک جو ہے وہ سمجھتا ہے کیوں نہیں اٹھا رہی، آپ فٹافٹ اس کو رکشے میں ڈالیں، گاڑی میں ڈالیں اور فٹافٹ ڈیلیور کر کے آئیں ان کے پاس، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس رہے گا تو وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے تو وہ بل پہ ڈیٹ نہیں آئے گی۔ اور دوسرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ مال خراب نہ ہو جائے، چوہوں کا کٹ نہ لگ جائے، گیلا نہ ہو جائے، گندا نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، بہت ساری جو ہے خدشات ہوتے ہیں۔ تو
फटाफट समेटें सारा माल और उनको डिलीवर करें, उनके हवाले करें और साथ में बिल भी देकर आएँ कि सर ये रहा आपका बिल, मेरी पेमेंट इतनी हो गई है, दैट्स इट। 8वां मशवरा मैं ये आपको दूंगा कि बिठाएं अपनी लेबर को, सबको एक साथ बिठा के उन्हें एक बात कहें, आप खुद कहें, सुपरवाइज़र के ज़रिए नहीं, मैनेजर के ज़रिए नहीं, किसी के भी ज़रिए नहीं, आप खुद कहें, बिठाएं, उनसे बात करें और उन्हें कहें कि जितनी प्रोडक्शन में स्पीड ला सकते हो भाई ले आओ, ताकि आपके पास जो माल बना हुआ है वो जल्द से जल्द प्रोडक्शन से गुजर के, मामला से गुजर के आपके पास से चला जाए अगले घर। देखिए जितनी जल्दी आपके घर से अगले घर चला जाएगा, बिल में तारीख आ जाएगी और आपके खाते में पैसे छोड़ जाएंगे। और सबसे आखिरी मशवरा मैं जो दूंगा, जिसके ऊपर आपका सारा दारोमदार है कारोबार का, यार आपने जो अगर सदकात देने हैं, जो फितरात देने हैं, जो भी मामलात हैं वो सबसे पहले आज ही दे दें, निपटा दें उसे। और जो लेबर को जो आखिरी दिनों में आप देते हैं, राशन देते हैं, ईदी देते हैं, जो भी मामलात हैं, अगर देने हैं दिल की खुशी से देना है, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, अगर देना है तो उन्हें अभी इन्हीं दौर में दे दें। थोड़ा बहुत तो केस सबके पास होता ही है, नहीं है तो डिमांड करें अपनी क्लाइंट से, उनसे पेमेंट लें और इस तरह के मामला जो हैं, लेन देन के मामला आप निपटा लें अपने लेबर से कि जी ये आपका राशन है या आपका ईदी है, जो भी मामला हैं वो इस तरह निपटा लें। दोस्तों ये कुछ मुफीद मशवरे थे जो मैं समझता हूँ कि हमें इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ दिन में सुकून आएगा। लेकिन ये सारे मामला निपटाने के बाद आपने जहनी सुकून अल्लाह ताला से ही मांगना है, आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला हमें जहनी और कल्बी सुकून अता फरमा दे। देखिए जो कारोबारी मामला थे ना, इससे हम क्या करते हैं, अपनी इबादत भी हमने ख़राब की है। पहले रोज़े से अभी तक कैलकुलेट कर लें, वो मालकान, वो मैन्युफैक्चरर, वो होलसेलर्स के इबादत क्या थी, क्या करनी चाहिए थी और हमने क्या की, इसको ज़रा कैलकुलेट करके चेक कर लें। और अब देखें लॉकडाउन जब लगेगा ना, नमाज के लिए, रोज़े के लिए आपने दुकान बंद नहीं की भाई, गले से पकड़ के आपको लॉकडाउन और कोरोना आपको दुकानें बंद करवाएगा, आपसे गले से पकड़ के बोलेगा चलो भी शाबाश टाइम हो गया आपका। तो भाई अल्लाह ताला से डरना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारा पाक परवरदिगार है, अल्लाह ताला ही रिस्क का राज़िक है। रिस्क तो तलाश कर रहे हैं, अच्छे डिज़ाइंस की तलाश में पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छी कपड़े की तलाश में, अच्छे प्रिंट की तलाश में, फ़लाना कौन सी डिज़ाइन बना रहा है, फ़लाना किस पैटर्न पे काम कर रहा है, फ़लाना क्या करता है मशीनरी के लिए, फ़लाने की प्रोडक्शन कितनी अच्छी है। रिस्क के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राज़िक के लिए कुछ नहीं करते। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, हमें राज़िक को खुश करना चाहिए, रिस्क खुद चल कर आएगा। चलता हूँ, अच्छी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।